dulu. Saya cakap, Aiman, saya nak minta maaf. Baru kahwin ni. Kalau Atiyah tidak sebaik yang Aiman sangka, mak minta maaf sebab mak ni didik anak mak tak betul. You are a better person, a better man because your mother and father is a better person than me. So I qualify. Masa kahwin-kahwin tu dah cakap dengan menantu. Dengan mak ada menantu pun gitu, minta maaf kalau anak saya buat silap, it's my fault, don't do anything to them, please talk to me, I'm the one responsible. Saya suka mengambil. So bila saya minta maaf dengan Atiyah, mak minta maaf, dulu mak garang, mak nak suruh dapat straight A, jumpa je, belajar belum, itu aja. Tak cakap sayang, peluk, just gitu je lah, you know. Because my training was, my father, nak naik kapal terbang, belajar. Everything, belajar until so I'm crazy about study. Pada kecil, belajar. I cannot do anything if I don't learn something. Because daripada kecil. So getting your experience and my experience, macam mana saya nak cegah cucu saya kena marah, saya minta maaf dengan anak saya. So apa saya buat? Saya delete file lama marah. So hopefully my daughter install a new program into her, so she become a better mother than me, as you want Anis to be. So life is about, kita tak boleh menyesal apa dah berlaku. Kita menyesal bagus, kita bertaubat, taubat nasuha, kita tak nak buat lagi. Tetapi kita lupakan pengalaman yang lalu, kita ambil pelajaran. That is what Dr. Khalidah will teach us at the end nanti. How to use switch pattern of your mind. You boleh buat even the deepest, worst experience you have. Even kena abuse, kena pukul dengan suami, kena apa, insya-Allah bila teknik Dr. Khalidah akan kejap lagi, you going to learn. You know, usually you have to pay for all this life course, but she's coming for free. So syukur. Yeah. So that's why I think, you see how this thing evolve. Saya start sikit saja Pak Tuan Haji Jamal pasang aircon baru. Pasang apa lagi, Mak? Ni, speaker. Oh, alas meja. Alas meja beli. Tengok ni tak. Alas meja cantik. Kan? So macam-macam buat nak elok kan. Okay, so coming back to cerita Ustazah punya father and mother. When I look at Ustazah Hafizah and the family, then when I see Ustazah is, when I see the mother, the father, the sister, and sister dia pula someone yang ada tahfiz berapa anak murid dah. So from there you see a pair of husband and wife yang macam tu, anak dia macam tu, Ustazah pula husband dia mana Allah izin lah. So kita sekarang, kita tak boleh dapat nak mak Ustazah, tak boleh, because yang Allah beri kita terbaik untuk kita. But what we can do today to ensure our generasi akan jadi baik. Nanti Harith is going to have a wife, you know, all that will influence kita. What we do now will influence siapa yang ada anak cucu sini. Apa kita buat hari ini, kita sedang tanam benih sebenarnya. Kan kita buka ladang, nak tanam musang king lah apa-apa tu. What you tanam is what you get. So if you want to know what you have planted yesterday, is what you are getting today. So siapa jemput tiba-tiba kita datang sini at this time? Allah. Because out of so many people, how many people choose to be in majlis ilmu? Because majlis ilmu ni, yang cakap ni sedap lah, macam pandai, macam baik je kan. Tapi yang menerima kena pom. Tapi you are ready, you want to learn. Sebab kita ni orang yang paling bijak, orang suka menerima teguran, tak suka terima pujian. Sebab itu kalau kita jumpa orang, jangan puji. Saya puji Ustazah Hafizah tu openly, publicly, because we know her. She has many followers. Ya, so kita pun tengok orang berjaya, dia sukses, leave clues. So bila saya jumpa parents dia, Masya Allah, then I know. So apakah yang prinsip yang Ustazah kata gini? Yang pertama, semua keluarga mesti ada konsep kelembutan. Ustazah Hafizah lembut tak? Sangat lembut, which I do not have. Dia sangat lembut. Dan dua lagi prinsip yang saya suka dia sebut ialah, dia kata apa tahu? Profession. Perkataan ni, profession dalam setiap rumah tangga. Kalau kita nak masuk keluarga, dengan keluarga ke syurga, apa profession setiap orang? Tazkiyatun nafs, ataupun pembersihan jiwa, pembersihan hati, atau management qalbun salim.
So kalau kita dalam rumah tangga kita tidak ada langkah langsung nak bersihkan hati, you are going to fail again and again and again. Kita mula perkahwinan pun, kita pilih menantu, kita pilih apa? Tengok hati dia ke tengok apa? Majlis perkahwinan kita jaga hati ke kita rosakkan hati? Saya dah banyak silap lah dulu. Okey. Bila kita apa-apalah, jaga tak hati kita. Di sini I want to share you one kisah inspirasi. Satu hari saya kisah ini banyak kat my center lah. One day this girl yang dah buat operation dengan saya, power 500 lebih, dah elok dah. Tiba-tiba, when I see her, she's very nice, cheerful. Mak dia datang, mak dia pun muka bersih, ayah muka bersih. I thought it's a very, very happy family. That's why we cannot see people on the surface. Kita nampak orang tu okay, but dia punya trauma we don't know, ya. Then she came again, dia check mata, ayah dia dengan stroke datang, nak check mata juga. Tapi ayah dia wala stroke, you know how he walk? Muka dia stroke ni. Sedangkan orang tak stroke. Nampak tak? So agak-agak mana yang hati bersih? So senyum nombor berapa tu? Ya, yang muka penjara tu. Ingat. So lepas ni all akan conscious when you attend majlis ilmu. Bila you solat, bila you baca buku, default face at least number 3. Nak telefon, hello, dengan hello siapa tu, dengan hello siapa tu, kan lain. So this girl kata mata dia blur. Saya tengok mata dia okay, check okay. I say what happened? Terentak sikit. I say tak apalah. Last kali, no, it's okay. Saya check mata okay, semua okay. Tapi ni blur sikit. So a bit dry your eye. Tapi dia macam I know ada benda. Tell me what happened. Kena pukul dengan suami. Kena pukul dengan suami. I said, my God, berapa lama dah sejak kahwin, Prof? Tak beritahu mak. Lepas 4 tahun baru beritahu, Prof. Kenapa? So siapa menonton Instagram, Facebook live, if at any moment your husband start hitting you, even on the first day of marriage, inform your family. Because habit pukul ni is something yang in them. You have no right to hit anyone. So kita ada hak, don't. So saya pun tengok mak dia muka bersih. Nenek bila dia cerita tu, ayah dia yang stroke tu, no remorse, no anger. Mak dia biasa dah mak kan. Itulah Prof, dah masuk penjara pun. Saya mula okay, tak apa, why not just forgive him. Prof, saya tak nak dia masuk penjara. Rupanya dah kena masuk lokap pasal dah 5 kali report. Okay, bila masalah macam ni, apa soalan saya pertama? Agak-agak, you know me already. Apa soalan saya? Siapa pilih suami? Cinta berapa lama? Lagi? Kat mana jumpa? Lagi? Because my principle, I am responsible. Bila sesuatu berlaku, apakah kita nak tengok yang buat peristiwa ke yang mengizinkan pemberi peristiwa? When something hit you, you nak tengok orang tu ke nak tengok mengizinkan? Semua perkara Allah izinkan, betul? Tapi ada Allah redha, ada Allah tak redha. So dia kata, bercinta 4 tahun, Prof. Okay, next question, come on. Solat. Solat macam mana? Mula tak okey lah, lepas tu okey lah. Maknanya masa kahwin, Islam kata pilih rupa paras. Mula jumpa orang handsome-nya. Lepas tu harta. Lepas tu keturunan. Lepas tu agama. Kalau agama tak ada, cancel. Pasal tak cancel kan susah sekarang. Tapi tak boleh marah dia sebab jodoh pertemuan dah dalam qada dan qadar Allah. Tak boleh ubah dah. So kita boleh tak ubah takdir kita? Kita ubah tadbir kita. Ingat peristiwa, takdir, campur, respon, tadbir, menentukan hasil kehidupan dunia akhirat. Tapi for this girl, I want to go back.
Because siapa belum kahwin angkat tangan? Okey, siapa dah ada boyfriend? Siapa masuk Baitul Muslim? Tolong promote baitulmuslim.com. Masuklah you all. Tak usah mengarutlah nak kenal orang kat Facebook. Saya dah kenal 2 orang lah kenal kat Facebook. Kahwin, cerai. Why you divorce? Sembahyang macam mana? Sembahyang. Saya soalan tu je. Because to me, if you don't solat, you are sure to fail in your life. Tak usah cakap banyak. So jangan sibuk nak jumpa no need to meet anyone. Jangan nak merayu kat siapa-siapa. Jangan nak cari sumber ketenangan siapa-siapa. Saya kena jumpa. Geram. Sibuk nak jumpa orang. Allah ada. Orang yang kita nak jumpa tu agak ada masalah tak? Dia pun ada masalah di keluarga dia. Yang sibuk nak kacau orang, kenapa? Betul tak? I cannot stand all this. Orang tak suka tak apa. But if I don't say this, nobody is going to say. Banyak orang segan nak cakap orang baik. Saya ni mulut gitu sikit lah pak saya cakap. So this girl, macam mana you tahu tak, kenal tak keluarga dia? Dia kata ni, oh ayah. Dia tanya mak dia, kata ayah dia pun pukul mak dia. Mak ayah dia macam mana? Mak ayah dia bercerai. Dia asyik masa kahwin, tak tahu ke mak ayah pukul? Rupanya ayah dia pun masuk penjara. Sekarang ni baru ayah dia keluar penjara, baru tahu ayah dia pukul mak dia. Nampak tak? Tidak ada selidik. Tak selidik. Sebab pasal apa? Kahwin cinta. Tengok cerita Korea, tengok cerita K-pop, mengarut semua tu. You all, kalau you tengok anak remaja, you sibuk nak tengok drama, apa lagi you nak tengok cerita Korea, something wrong with you. Ini semua ditipu. Banyak penipuan. Tanya makcik dah cinta bertahun kahwin. Ajar. Kahwin dah kan? Okay, how many years? 35. Berapa kali gaduh? Boleh kira sih. Matching ke cinta? Cinta. Berapa tahun cinta? Sekejap je. Pasal kenal tu pasal niat nak kahwin kan? Tak ada maksiat sebelum kahwin, cukup. Dan suami memenuhi semua 4 kriteria. Hajah sendiri? Yes. Nak kahwin kerana apa? Allah. Nampak tak? When something is working right, you get the correct recipe, the cake always is nice. If the cake tak sedap, basi, bentat, confirm recipe tak betul. Resipi yang 4, ambil 3, macam mana? So this girl, saya punya makeup artist lah, makeup. Orang jumpa saya biasa, Prof nak betul masalah. Okay, dengar juga lah kan. Tu husband I gini, husband saya macam-macam. Okay, solat macam mana? Solat you macam mana? Tak cukup Prof, suami tak. So nak susah jawab apa? Okay Prof, tapi saya nasihat jugalah. So you know how she met this man? Dekat Facebook. Saya ingat dia baik Prof, nampak dekat Facebook tu macam family macam baik aja. Bila kahwin dah mak mertua teruk pula. Pasal Facebook kan, it's a Adobe Photoshop of your life. Because I know many problematic people, but when I go to the Facebook, kau baik lagi, bajet bagus semua kan. So if you see people posting happy family, they are basically not happy. If you see them posting how rich they are not rich. If they post nampak pandai, dia orang tak pandai. Sebab itu compensation. So Instagram, Facebook, see your profile. If your profile is about trying to beri perhatian, that means anda orang yang kurang matang. Kanak-kanak kan suka perhatian. Orang yang matang mencari perhatian, dia dengar, dia ambil nota, dia nak ikut, dia disiplin. Okay, so Ustazah Nur Hafizah dia kata prinsip dia apa? Yang pertama, kelembutan dan pembersihan jiwa. So pembersihan jiwa hanya datang dengan ilmu, ya, lagi kawan-kawan yang baik, rancangan TV yang baik, majalah yang baik. Siapa pernah baca majalah Solusi, Telaga Biru? So kalau saya nak tahu, nak tak you ajak saya datang rumah you all? Siapa nak jemput saya pergi rumah dia? Okey. Percaya tak kalau I pergi rumah you,
boleh predict your future in 20 years time? Boleh tak kita pergi rumah orang tu, kita boleh predict rumah tangga dia, rumah tangga anak dia 20 tahun akan datang? Boleh tak? Tak boleh kan? Okey, saya nak kata boleh. Of course, dari segi hukum Allah kita tak boleh lawan lah. But everything ada formula. Kalau orang ni makan pagi roti canai 2, telur mata 7, pukul 10 nasi lemak telur mata, tengah hari nasi bungkus 1 pinggan, petang goreng pisang cheese, malam nasi campur, supper pukul 3 tu, betul tak dia akan jadi obes dan ada tempah katil dekat CCU UKM 20 tahun akan datang? Betul tak? So apa anda makan menentukan kesihatan. Apa anda baca menentukan fikiran. Apa anda cakap menentukan sikap. Sikap menentukan tindakan. Tindakan menentukan hasil. So kalau kita masuk rumah orang tu, tengok majalah fashion, beautiful kitchen, the best langsir, kan majalah apa lagi, saya tak boleh defame majalah orang. Compare tu Solusi, Al-Ustaz. So fokus kat mana tu? What you focus, expand. You fokus tergedik-gedik, 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 jadi gedik-gedik. Wanita gedik-gedik dapat suami gedik-gedik. Suami gedik-gedik dapat cucu gedik-gedik. Cucu gedik-gedik menantu cucu gedik-gedik. Keluarga gedik-gedik. Betul tak? So tengok datuk nenek, tengok cucu. So I tell my husband, bang, kalau kita nak anak cucu kita kena start dulu, kita kena baik dulu, baru anak cucu kita baik. Don't expect to beletek anak atau cucu. We have to be good first. So kita ni fokus apa? Self-correcting, self-correcting, self-correcting. Jangan dah tua-tua sibuk duk bajet bagus, padahal masa muda miniskirt lupa. Tapi sekarang tengok budak-budak sekarang, kau main lagi. Saya ni pembela remaja you all. So makcik-makcik nenek marah, saya marah dia orang. Please, kita 50, 60 stop talking about how bad the generation is. Tak macam kita orang dulu. Stop that sentence. You all tak macam mak dululah. Tolong sikit. I am trying to change our generation. Yang 60-an, 50-an, bajet bagus. Nak-nak yang dah pencen kan? Mencen, pergi majlis ilmu, pergi baca Quran, dah rasa up. Dah rasa up. Orang rasa up, perangai dia apa? Dia sibuk tengok dia ke sibuk tengok orang? Nak tahu dia tengok orang, dia mula cerita isu kat luar. But do they give solution? Do they do something? They are the people who kacau the masalah, make it more keladak. But they never take a siphon to buang the keladak of the society. So kalau kita sibuk always looking what is wrong but never give solution, beware. Jadilah orang sentiasa melihat diri. Anak kita berapa orang? Siapa umur 60-an angkat tangan? Saya nak masuk 60 dah. I'm 59. Ada sifat bajet bagus? Ada? Ada, saya pun ada. Buang sifat. Dr. Zainah, thank you for coming. Dr. Zainah is also our neighbor who can give input also about healing dan sebagainya. Saya rasa macam saya ke Al Jazeera lah pula. Banyak je mic. Okay. So we were sharing, ya. So dalam keluarga mesti ada kelembutan, ya, dan juga apa dia? Tazkiyatun nafs. So kalau kita tidak ada sifat membersihkan jiwa, minta ampun pada Allah. Siapa 60-an tadi angkat tangan? Kelak 60-an? 1, 2, 3. So umur-umur macam kita ni lah, memang kita fikir balik. We wish we could have gone home, ghostan, tak boleh dah. We have to move forward. So betulkan apa yang kita dah silap dulu. And willing to be vulnerable with our children. Mak dulu sorry lah, mak ni mengaji, you all baca better than mak. Mak rasa you all yang masuk syurga tanpa hisap, you all masuk syurga lebih awal pada mak. Please say that to your children. Let them feel good. Please paint a positive image in your children. Stop criticizing orang muda. Kat Insta follower saya tu 25 hingga berapa umur kira? 24 25 35 74% woman, 23% men. 77 women,
23% men. You believe me, yang saya cakap saya beri 10 second video je, tapi punya suka. Orang muda nak nasihat yang baik, tapi kita orang tua bajet bagus, kalau ceramah tak mau dengar. Saya nak tanya you all, antara majlis ilmu dengan you all sembahyang sunat dengan baca Quran, mana bagus? Baca ilmu. Sebab itu ada satu kali tu kisah, saya tak kira mana, Syekh ni, Syekh Imam Syafi'i kan, dia tidur dengan orang sembahyang. Setan tak takut dengan orang sembahyang, dia takut orang tidur, dia suruh tidur. Sebab dia takut orang tidur tu bangun membetulkan kesilapan orang sedang beribadah tanpa ilmu. Saya nak tanya you all, berapa orang you all tengok video solat cara Rasulullah atau belajar cara Rasulullah? Angkat takbir macam mana? Siapa beran nak tunjuk angkat takbir macam mana? Anyone? Macam mana angkat takbir? See, we are not sure kan? How can? Because apa formula senyum, siapa ingat nak dapat hadiah? Siapa angkat tangan? Dapat 5 tu saya beri hadiah. Yes. Ya. Makrifat. Yes, one hadiah for you. Boleh. Your stocking ke saya pinjam last week? Kima, saya bawa stocking tangan hadiah tapi tertinggal dalam beg. Ke dalam ni nak beri stocking tangan yang saya pinjam last week. Beri hadiah hadiah tu. Senyum ialah apa dia? Solat. This is checklist of your life. These 5 things which I come with the idea tiba-tiba, because everywhere I go solat lah. Because patient datang kat saya kan, nak semayang, semua pakai. Siapa suka pakai maskara angkat tangan? How do you clean your maskara sayang? Macam mana cuci maskara? Pakai dengan eye remover, eye makeup, very good. Siapa rasa penting pakai maskara? Penting ke pakai maskara? Penat tak? Kena beli tak eye remover tu? Kena beli tak lotion eye remover tu? Kena beli kan? How old are you sayang? 18. Saya pun masuk umur 18 pun nak pakai maskara, tapi duit tak ada, so tak beli. Kan? So memang umur 18 ni nak lawa. Masa tu berangan nak jadi cover girl page magazine. Berangan je. Sekali umur dekat 50 baru jadi cover girl ke depan. Kan? Berapa tahun berangan. Bajet lawa. Masa muda kan rasa lawa je. Padahal tak lawa, rasa lawa. Memang biasa. But believe me, saya nak reset remaja muda sekarang. You all, please, all this eye makeup, because solat sempurna bermula daripada sebelum solat. Wuduk mesti sempurna. Dan eye makeup is the worst thing. Banyak orang tak sempurna wuduk. Sekarang ni ada pula, dia tahu cik. Mula dah cik sana, cik sini, gotik. Siapa nak tengok tu? Saya nak tanya, siapa belum kahwin? Okey, kalau you terlampau hias muka you lawa, orang macam mana suka you? Orang mata keranjang ke, orang mata bakul ke, orang mata soleh? Lepas kahwin dengan you, mata keranjang hilang tak? Tak hilang, perangai ikut ayah dia tu. Kan? So kalau bapak mentua kita mata keranjang, tengok suami. Sebab tu sebelum nak kahwin, tengok ayah kita dan mak mentua kita. How your father-in-law treats the mother is how your husband will treat you. So cerita tadi, pukul kan? Ayah mentua dia pukul mak dia, apa jadi? Dia kahwin pukul isteri dia. Ayah dia masuk lokap, dia pun masuk lokap. So frust tak perempuan ni? Sebab cerita tu, tapi ayah dia senyum, tak apa, Prof takdirkan ni. So what's my advice to her? Okay, number 1, forgive your husband. Bayangkan your husband kat depan you, say, I forgive you, I let you go, I'm grateful that because of you I have 2 lovely girls. Fokus pada kesyukuran. Apa kita fokus akan expand. So when she left me, I hope dia pun barulah nampak dia nangis. Tapi she never cry depan parents dia, baru dia nangis. Mak dia dah keluar baru nangis. You know? So from there saya nampak masalah satu dunia ini ialah sebab masalah keluarga. So kalau tak fokus pada keluarga, susah. But keluarga begin with choice of the husband and the wife. Siapa pilih?
suami pilih isteri. So kalau kita didik anak-anak perempuan tak fokus kepada pembinaan qalbun salim, pembinaan akidah, sempurnakan ibadah, lembutkan akhlak, kelembutan. Tanda Allah sayang apa dia? Allah beri kelembutan, Allah beri kefahaman dalam agama, Allah beri suka nak baca agama. Kalau kita dah datang kelas ni kan, dah datang sekali minggu depan, kalau ada lagi kelas, kita ada ruang, dah tak datang dah, maknanya apa? Maknanya kita dah rasa bagus, tapi tak payahlah, tidak dipilih Allah orang paling malang. I'm saying that tak ada apa-apa, you all don't come here, you don't pay, you come here. But I'm just giving you a guide. If you want to know where is your level with Allah, look at your kecintaan pada majlis-majlis menyeru dekat pada Allah. And if you want to know how big is your iman, look at how fast you make your change. Kalau dengar terus nak ubah, hai. Dengar, tengok dulu, tunggu mati, dah. Saya nak cerita kisah Ustaz saya dengar ni tentang solat. Kalau kita nak pengantin, ni cerita Arab, cerita betul Ustaz cerita. Dekat Arab, pengantin Arab tu dah pakai lawas kan, Dr. Khalidah is here, dia solat, dah make up. Sekali pengantin tetamu dah sampai, azan bunyi. So mak dia quick, pengantin dah sampai. Mama, Allah call me. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, everything else is small. Hayya ala solah. She cannot. Mak dia marah dia, orang dah lama tunggu ni. Tak apa mama, Allah is big. So mak dia marah, mak dia boom, splash the door, dia pun sembahyang. Allahu Akbar, nikmat. Dia sujud, meninggal. Masya Allah, Masya Allah. Kita kat dunia nak jadi pengantin, rupanya Allah ambil dia pengantin di akhirat. Masya Allah, dalam sujud, dalam keadaan paling cantik. Pengantin kita macam mana? Tergedik-gedik. Ketibaan pengantin pukul 1 Zuhur, 1:06 saya stres. Macam manalah mak ayah dia buat majlis. Kenapa? Why can't you ambil wuduk siap-siap sebelum make up? Dah standby 1:06 waktu Zuhur kan? Majlis pun pasang azan, siap tempat semayang. Dalam kad jemputan tu, jika anda ingin sila datang dengan wuduk siap-siap, kita siapkan tempat solat kan? Maknanya pengantin wuduk semayang dulu. Jangan terpaksa habis pukul 4, pasal apa pengantin nak semayang Zuhur. You start your day with. Saya pun tak tahu dulu, I made that mistake. Saya pun tak ingat lah, semayang pun lebih kurang dulu. Pengantin mak nak cepat semayang ni lah, dengan baju. Yalah. Because our awareness, macam Rita kata lah, bila awareness kita rendah, kita rasa kita okay. But as you go higher, Allah silapnya. So good. Tujuan all this session is actually bukan saya lebih baik pada all, just increase awareness. So bayang pengantin ni meninggal, dan kualiti kehidupan dia bergantung pada kualiti kesedaran ketuhanan. Kita dua, keegoan, ketuhanan. Nak tahu ego? Bercakap saya, kereta saya, rumah saya, anak saya. Jumpa orang tak cakap lain. You tahu I come to holiday kan, you tahu penat, ya Allah, ya Tuhanku. Facebook update, upload, check in, check out, feeling awesome, feeling blessed. Tergedik. Kan? So kalau you are like this, girls, young girls Insta sana, jangan tergini selfie, make up over, asal buat live make up tu ramainya pergi, ya Allah, ya Tuhanku. Kan? Physical kita 1% je, all 99% is your heart. Kesian tengok tu, saya macam kalau ingat Umar macam sedih kan? Sedih. Anak remaja ni yang degil dengan mak ayah ni. Pernah picit kaki mak ayah? Nak tanya, pernah picit kaki mak? Pernah lawan cakap mak? So lain kali gini lah, kalau mak marah kan, kata apa, mak minta maaf dengan saya ya. I'm just joking. But believe me, kelembutan is number one. Dan kelembutan.
And I want to introduce something that tiba teringat. You know Jack Ma, the richest man, I don't know in the world, tak tahu lah kan. Someone sent me a snapshot about Pak Ari Ginanjar. Dia hantar saya snapshot tu. Saya follow Instagram Pak Ari Ginanjar ESQ tu. Dia kata banyak people focus on IQ, which kita 5A, PPSR IQ. Lepas tu EQ, lemah lembut, kan? SQ, we know why we are here. Tapi Jack Ma tak sebut SQ because mungkin akidah dia tak apa. Dia sebut LQ, love quotient. Itulah kasih sayang. So kita di sini, we are full of love for each other, kan? That's why we so nak masuk bajet, we bestnya, because we are full of love. Kita tak bajet bagus. And even saya tegur, sentak-sentak pun, you know, I come from emotion of love. I have to say it. Ibarat mak, anak saya kata, mak ni orang tak sebut je, orang tak sebut, mak sebut, biar dia. Contohnya masa saya lecturer, girls, tolong tukar sekop sekop tudung jangan busuk baru. Orang tak sebut kan begitu. Tolong ambil dental floss pakai, gigi jangan bau busuk. Everyday bangun ambil mulut, bau tak busuk mulut. Benda tu orang tak sebut, saya sebut. I don't care. Because kadang saya buat operation, orang tu kat sini, dia bercakap bau mulut saya nak muntah. Ini tengok isteri dia senyum kat dia. Ya Allah, how does she talk to the wife? Oral hygiene, very important. Nak tahu, look at your gusi. Go to the mirror, tengok gusi. Kalau gusi tak pink and nice, confirm ada gingivitis, mulut you bau. Start investing dental floss, mouthwash. Tak usah beli cincin-cincin, ngarut semua tu. Beli benda hygiene. Your body odor product, everything mesti jaga. Girls yang belum kahwin. And you know not, the health of your mouth determine the health of your heart. Kalau kita ada gingivitis, ada caries, banyak bakteria, all the immunity will go to correct that bacteria. Immunity nak lawan lain tak boleh. Okay, another tak plan nak cakap, tercakap. Okay, oral hygiene ni anak saya kata, mak ni orang tak cakap, mak akan biarlah dia, orang tak suka tak apa. But I have to say it because I'm a doctor. Banyak saya tengok orang yang kalau dia tak jaga kebersihan gigi dia, the bacteria can go to your heart, rosakkan jantung. Okay, so saya rasa saya punya sharing kat sini. Saya open to soalan kalau siapa ada. So prinsip kita apa je ini? Keluarga, kasih sayang dan tazkiyatun nafs. So Jack Ma kata, if you have high LQ, love quotient, dia kata if you want to be successful, have high IQ and EQ. But if you want to remain respected and sustainable and last long in your company, love quotient. Because orang tak suka orang pandai, orang suka orang penyayang. Hanya orang penyayang yang boleh senyum. So kalau default face kita muka masam, tengok apa keluar pada mulut kita. Siapa yang payah senyum? Orang suka merungut, orang suka check orang, orang suka analyse orang. Believe me, analysis is like a dissection. Bila saya ambil buat postmortem, bila orang head injury, doktor nak tahu kenapa dia mati, kita buka, kita keluarkan otak dia, kita pun cup, tengok berdarah kat mana. We dissect. When we dissect, do we destroy? Yes. Sebab tu kita jangan analyse orang, analyse diri. The minute we talk about someone else, that means we have not talked about ourselves enough. Kita mesti doa, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah diriku ini sibuk melihat keaiban diriku sampai aku tak nampak keaiban orang lain. Stop. Every time nak mengumpat, pam, tampar mulut. And don't talk about issues until you have the solution. Banyak orang yang ada masalah, bila saya tengok posting kat WhatsApp family, dia cerita tentang orang ni muka orang penipu, muka orang ni tipu orang. Dia sibuk mewawarkan kat Facebook dia tentang siapa penipu. So can you imagine the energy that she's giving out? No wonder lah hidup dia orang tak pernah elok. Jarang kita nak share benda baik. So what do we learn today? Default face dia nombor apa? Can you talk until you smile? Sunnah Nabi, smile baru talk. Kalau cakap telefon, bangun pagi, tengok mirror, tengok orang, nak marah,
Dia nak marah pun, sebenarnya saya marah ni. Boleh. Ini Mufti Meng ajar. Kalau nak marah, ambil air. Mufti Meng ke siapa? Count to 10. Akan hilang marah. And saya nak share yang 5, 4, 3, 2, 1. Ingat tak? Kalau kita malas nak buat apa-apa, apa mesti buat? Count. 5, 4, 3, 2, 1. Bangun. Kalau nak bangun pagi, jaga je. 5, 4, 3, 2, 1. Bangun. Because kita override our lower brain. We activate our higher brain. Lower brain tu nafsu, higher brain tu iman kita. Because bilakah pilihan raya? Bila pilihan raya? Do you know? When's the election? Saya tahu. Nak tahu tak? Bila? Sekarang. Iman ke nafsu? Dosa ke pahala? Syurga ke neraka? Taat ke maksiat? Allah redha, Allah murka. Walaupun sebenarnya saya tahu. Okay, so today we have Dr. Khalida and Dr. Rozaina who will give a sikit sharing about how to buangkan peristiwa lama, because saya rasa kita ni ramai yang ada masalah dengan peristiwa lama. Tapi sebelum tu, bagi yang datang mungkin saya tak dapat energy demonstration lagi. Can I have you as a volunteer? Come, what's your name? What's your name? Arisa. Okay, come. Okay, Arisa. Cantik baju Arisa ini. Kan, before that okay, this is how remaja yang solehah dress. Why do I say that? Number one, anak tudung sempurna, hitam. Ni kalau labuh sikit bagi, buka sikit, buat demo sikit. Okay, lagi lengan ada cuff. So tak, ni dia pakai pants longgar bawah pada lutut dia. When they wear pants, must be lower than your lutut. Siapa atas pada lutut, kalau mati sia-sia. Sentap. Mati dalam membuka aurat. You must always think that you're going to die anytime. Seluar longgar. Tight jeans mengarut. Kuat sikit. Tight jeans mengarut. So pilihan raya nak pakai baju macam ni. Okay, Arisa macam Arisa. Okay, Arisa. Okay, Arisa. Saya dekat nanti, dekat sikit. Mak Arisa nama apa lupa dah. What's your name? Azlin. Mak Arisa ni one of my patient kat Prince Court dulu. I remember her as someone who's always smiling, and when she's with me I always feel good because she's full of love. Orang yang baik hati ni, bila kita jumpa dia, kita nak peluk je. Kan ada orang bila peluk kita pun tak nak. Tapi ada orang, I want to hug you, because dia punya love quotient tinggi. So siapa yang love quotient rendah, tengok kita tengok dia pun okay lah. So how to do that? Love yourself, then only people can love you. And you cannot love yourself kalau zalim, tinggal solat lewat mengumpat. So you must banyak bertaubat, bersihkan diri, easier to love yourself. And once you love yourself, people will love you. Okay, so how to be respected? Love, caution for a long time. Ya, okay sayang. Buat tangan macam ni. Tengok depan. Pernah attend Aunty Miss Mina? Pernah? Okay, tengok depan saja. Lawan, 1, 2, 3. Naik atas. Okay, sebut nama saya Arisa. Lawan. Okey. Cakap saya Fatimah. Okey, lemah kan? Okay, now kejam mata. I want you to look at her with two emotion. The first one is the first one is this. Okay, faham Number 2 is the opposite. Okay, buka mata sayang. Muka jangan berubah, muka senyum tapi emosi berubah. Okay, muka senyum tapi emosi je berubah. Okay, emotion number 2. Lawan, 1, 2, 3. Okay, relax. Emotion number 1. Lawan, 1, 2, 3. Lawan. Okay, mana kuat lagi? 1 or 2? 2. Okay, bila orang semua lempar kasih sayang, she becomes strong. Bila orang lempar kebencian, she becomes weak. Now, saya nak bisik pada Arisa. Okay? Okay. Now, you throw the second emotion yang okay. Lawan, 1, 2, throw the second emotion. Lawan, 1, 2, 3. Lawan. Throw the first emotion. Lawan, 1, 2, 3. See, both are strong. Relax. So Adisha tahu, anti semua ni dia lempar negative emotion, positive emotion, tapi kekuatan sama. Apa Adisha cakap dalam hati?
Dia zikir subhanallah je. So bila kita full of zikrullah, apa orang buat tak affect us. So kalau suami kita kat rumah marah kita, beletih kita, kita tengok dia senyum, subhanallah, kau menyampah macam-macam. Aduh, sedap. Subhanallah, subhanallah. So kalau orang kata kita, oh yes, nanti tu subhanallah, supaya jaga. Nak marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan suami marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak boleh gitu. Kan? Ini kalau nak marah anak itu kan, la haula wala quwwata illa billah. Allah ya Tuhanku. Okey, sekarang tengok jap. Okey, saya tengok mana? Look at me. No, you see how I look at her. Okey, lawan. Tengok depan. Lawan. 1, 2, 3. Very weak ya. Okey, tengok sana. Lawan. 1, 2, 3. She becomes strong. Just looking at her weaken her and strengthen her. Macam mana? Okey. Okey, sekejap. Buat macam ni. Tengok depan. Lawan. 1, 2, 3. Very weak. Nothing in my hand. Saya takut suspense. Tengok depan. Lawan. 1, 2, 3. Lawan. She becomes strong. Macam mana tu? Nak belajar? Nak belajar? Siapa nak belajar angkat tangan? RM2. Okay, so what I've demonstrated, when I look at her this, okay Lisa, okay, tengok auntie. Okay, you tell me your emotion, how you feel. How do you feel? Segan. Okay, now next one. How do you feel? Better or worse? Better. Because kita semua ni ada round of energy, roll of energy. So when I look at her from up down, kita kalau bawa orang gini kan, awak kenapa lambat balik? Dengan suami, dengan anak, kan? Tapi kalau kita admire, wah, you look nice, kan? So when you go from below and up, you kuatkan dia. When they go like this, up and down, you lemahkan dia. Because when I do this kan, bawah, atas, saya pecahkan dia. But when saya buat gini, saya resume balik her energy. You can try. Okay, tapi in view of time, saya tak boleh, you all can do. Another way to demonstrasi, cuba buat tangan macam ni, semua orang. Okay, biar test, let me show how I test. Tengok lawan, 1, 2, 3, lawan. Okay, kuat, sebut. Menyampah. Sebut. Lemah sayang. Lawan. Oh, you see? Cuba senyum. Okay, lawan. Okay, senyum nombor 5. Okay, ketawa. Lagi kuat. Senyum penjara. Cuba. Okay, masam. Okay. Masam macam cuka tu. Okay, see? Weak. You smart or you don't smart, weaken or strengthen you. So, betul tak hidup pilihan raya? Betul tak hidup ni pilihan kita? Betul tak kita bertanggungjawab atas apa berlaku pada kita? You notice, you all kutuk dia just now and she just say subhanallah, what happened to her? Nothing. So, boleh tak kita ni nak salahkan orang? Okay. So, Arisa, another one. Buat tangan macam ni. Cuba kejam mata. Fikirkan tentang seseorang yang Arisa marah. Okay, ada? Okay. Fikirkan tentang orang dia marah. Sawan, 1, 2, 3. Very weak. Okay, pejam mata. Bayangkan orang kita marah tu berada depan kita, 2 kaki depan kita. Kemudian tengok dalam mata dia dan cakap dia, saya maafkan awak, saya faham awak, I let you go. You can be who you are. Saya doakan kebaikan untuk awak. If Arisa dah ready, say yes. Okay, lawan. 1, 2, 3, lawan. Oh, you see? When you forgive, you become strong. Best kan? Okay, buat macam ni. Cuba bayangkan, close your eyes. Cuba bayangkan Arisa in 5 years time. See yourself happily married, having beautiful children, living a beautiful home, anak-anak yang comel, suami yang baik, solat berjamaah dengan suami,
badan sihat, tengok mak ayah datang main dengan cucu, tengok adik-beradik semua happy, kerja yang baik, yang best. You feel happy now? Okay, relax. I'll test your muscle. Lawan 1, 2, 3, lawan lah. See? Best tak? Can you do that at night before you sleep? Okay, thank you sayang. Thank you. Okay, thank you, very good. Okay, so saya dah introduce sikit tentang energy. So I want Dr. Khalidah to demonstrate further about this. Boleh? Come. Rozaina do. Okay, maybe Dr. Rozaina share until 12 something about healing. Healing is something that saya rasa we have 100 trillion cells and every cell has a frequency and vibration. Yang Dr. Rozaina is expert in this. She does a lot of 7 wellness, 7 heaven wellness. You have your Facebook kan? Ada. Saya pergi tak jumpa. Oh, okay. You ada buat live kan? Ada. The record still on. Is it on the video? Ada. We can go to Facebook 7 wellness, 7 heaven wellness Facebook. Dr. Rozaina ada share seminar sikit tentang healing yang saya rasa all of us must learn. Saya sebagai doktor dah lama, we doctors are trained to learn about disease, study of diseases. We are not trained how to become healthy, how to maintain health. That's why there's a doctor called Joel Foreman. Dia kata sepatutnya kerajaan patut bayar bonus pada orang macam Tuan Syed, Tuan Haji Jamal yang sihat, yang tak pernah pergi hospital, badan sihat, ya. So, oh, pasal takut. Sebab orang yang sakit banyak pakai duit kerajaan. Kalau glaukoma tu, satu ubat tu RM130, tapi bayar kerajaan RM20, sia duit kerajaan jatuh kan. Pasal apa? Tak datang cek mata, mata kan. Orang kecil manis, obat berapa jenis itu semua. So siapa yang sihat datang cek dapat bonus, datang cek dapat bonus. Tapi we doctors are trained to treat diseases. So itulah saya punya kesilapan dulu. So I want to qualify siapa patient jumpa saya, siapa sakit kecil manis tu, kalau tak makan ubat saya marah. Semalam ada one quite VIP datang, gula dia tinggi, retina dia baru nak start. Saya kata Datuk punya kain macam koyak baru sikit. So I'm going to send you the recipe that I take, all the green juice. I teach Datin how to cook for you. 2 weeks time saya saman dia suruh datang nak cek mata dia balik. Kau tidak kena marah. Because kita sakit kecil manis sebab salah-salah tabiat makan. Tapi doktor tak betulkan tabiat makan, doktor beri ubat. Siapa yang untung? Company drug. Nampak tak? So that's what saya about. And Dr. Khalidah is a life coach. She will teach you how, if you ada certain issue, how to address it yourself. Coach ni bukan macam saya tak. Coach saya ni increase awareness saja. Lepas tu carilah sendiri, find your own discipline, get the principle, apply. But Dr. Khalidah, she will teach you the coach, how to self coach. And Dr. Rozaina will teach you about the principle of healing, so that kita faham. Tapi sebelum tu saya qualify, I may leave early pasal ada pengantin. Lepas tu pakai baju macam ni. Minta maaf juga terkasar bahasa. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Sila Rozaina. Macam Al Jazeera. Tapi kita continue. Thank you, Prof. Thank you. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya continue sikit daripada yang Prof cakap tadi. Sebab wellness ni, Prof selalu bercakap tentang healing from the past, macam mana kita psycho diri kita dan sebagainya. And in Islam, kalau daripada konsep wellness pun dia sama je. We have to heal from the past. Jadi konsep ibadah kita nak solat, macam Prof selalu tekankan pasal solat. Solat kita tak sah kalau wuduk kita tak sah. Wuduk kita tak sah sebab taharah kita tak sah, penyucian diri kita tak sah. Sama ada kita mandi hadas atau kita basuh najis selepas buang air kecil, buang air besar tak bersih. So kita solat untuk kesihatan roh kita, right? Jadi kalau nak sihat roh, kena solat. Tapi untuk solat tu berkesan, kena ada pembersihan diri dulu. Macam tu lah juga wellness, kesihatan diri kita. Kesihatan diri kita tak means kita kena bersih dari dalam. Bersih. Ha?
Oh, Ubat sorry. dah pakai. Which mic? Kita ni Instagram, Facebook live. Berapa orang Instagram tengah tengok tu? 50 orang. Kita punya Facebook dah ada 6,700 orang sedang menonton. So you all datang ni sebenarnya sedang memberi contribution to the ruh. You all punya ruh yang baik tu memberi hidayah pada kita cakap. Because how you are will influence people around you. So saya nampak banyak ahli-ahli masjid kat sini ni. Yang 60-an ni saya tahu ni geng masjid semua ni. Tak apa. Al Jazeera. Okay, so pembersihan jiwa, Dr. Khalidah akan bercakap tentang pembersihan jiwa. So pembersihan jiwa perlu untuk jiwa kita align untuk nak move forward. Solat kita perlu bersih, diri kita perlu bersih supaya solat diterima untuk hari pembalasan. Jadi untuk kehidupan di dunia kita pakai badan ni macam kereta kan. So kereta ni kita nak pakai, kena basuh kereta hari-hari, kena tukar tayar, kena servis, kena overhaul, okay? Tapi kita ni sibuk dalam kehidupan kita, hari-hari rushing, kena buat tu, ada anak, ada ni. Kita selalu fokus kepada benda yang selain daripada kereta kita ni. Inilah kenderaan kita. Sebab roh kita duduk di dalam, siapa diri kita yang sebenar adalah roh kita. Tapi roh kita menggunakan jasad untuk hidup di dunia ni. Tapi jasad ni kita tak nak pay attention langsung. Tak apalah, saya sakit kepala, makan Panadol cepat nak baik ni, sebab saya nak kena buat kerja kat rumah, saya kena buat kerja untuk anak, saya kena buat. Badan ni saya notice tak ada siapa pedulikan. Okay? Kaki sakit tak apa, boleh jalan lagi. Kaki kebas tak apa, kejap saya tepuk-tepuk dia, saya sapu minyak, okey. Sedangkan everything kita daripada sakit perut kepada sakit kepala, kepada kebas urat, kepada sejuk urat, asam urat, some people call it, semuanya adalah signal bahawa di dalam ni dah jam. Ada jam ni kat dalam. Orang muda hari ni, semua ramai anak muda yang ada period pain. And saya dengar selalunya ramai sangat teenagers, perempuan yang pakai panty liner sebabkan basah. That is all very unnatural. Tapi kita manage, tak apa, pakai aja, maka telan ubat, kita suppress everything, and then kita tunggu dia meletup. And then kita tanya, tak tahu macam mana boleh dapat kanser. Budak umur 18, umur 20, ya Prof ya hari ni dapat kanser kan. I have so many budak umur 20-an baru masuk universiti, baru nak grad, dah dapat kanser. And some of them meninggal. Okay, body breakdown so fast. And we don't care. Kita minta, macam kata kat tempat saya, kita minta 2 hari seminggu selama 5 minggu untuk you khaskan untuk badan you, nak repair balik badan, nak overhaul balik. Orang tak willing nak spend 2 hari seminggu selama 5 minggu. Tak, I'm very busy. Duduk kat tempat kita mungkin dalam 1 jam setengah, tapi kadang-kadang reaksi daripada ubat yang dia minum tu, mungkin dia kena balik rumah tidur ke dan sebagainya. So maybe it will take half a day. People are not willing to spend. They are too busy in the life. Tapi what if roh you dah tak mau duduk di dalam badan ni? Roh you kata, badan ni dah breakdown sangat dah, saya tak nak hidup dalam ni. And they leave you. What are you going to do? Kita tak ambil peluang yang Allah SWT bagi. Ajal tu adalah perjanjian tempoh masa hayat yang Allah bagi pada kita di dunia ni. Okey? Tetapi ajal tu kita boleh pendekkan. Kita belajar kan kat dalam kelas agama, kita boleh pendekkan kalau kita bunuh diri. Kita boleh berdiri depan kereta api langgar kita ke, kereta langgar kita, atau kita boleh makan racun dan kita boleh mati. So konsep kita makan racun, kalau saya lah kan, zaman dulu kita orang selalu baca buku Romeo and Juliet, makan racun mati. Okay, putus cinta makan racun mati. Kita punya konsep makan racun, that means makan racun yang banyak lah, yang very high dose. Tapi hari ni kita makan racun hari-hari. Air kita racun because it's filled with chlorine dengan fluorida.
Ayam kita racun because it is hormone yang tidak chemically made punya hormone. Daging kita, lembu kita disembelih dengan cara they are stunted. Jadi darah trap di dalam lembu tu, kita makan daging yang penuh dengan poison. We eat poison all the time in small doses. By the age 40, 50, 60, our body breaks down. Sama ada orang dapat stroke, atau dapat kanser, dapat serangan sakit jantung, dapat problem buah pinggang. Okay? And then you rasa macam, alah, semalam my life was okay, macam mana hari ni jadi macam ni? And you cannot face reality. Tetapi sebenarnya signal tu dah datang lama dah. Okay? So then kita kata, oh, kita serah pada Allah, Allah nak uji kita. No, it has nothing to do with Allah. You put the poison in your body. And then when the signals come in small doses, kejap sakit kepala, kejap I ni dah mula lupa, kejap I ni asyik macam dada ni rasa sejuk, malam tak boleh on aircon. Bila signals tu datang, you ignore all the signals and you suppress with more medicine. Kebaskan semua perasaan, kebaskan semua urat, and then it breaks down, and then you say, oh, ni semua daripada Allah SWT. Memang betul Allah programkan. Macam kereta you lah, you tak service, you tak repair, kereta dah tunjuk you tak apa jalan. Habis bila kereta tu break down, is it from Allah SWT? Is it His fault? No, it's your fault because you didn't service your car, you tak repair your car. The body works in the same way. Okay? Sorry Prof, maybe not as what you intended, but at least I just need people to have kesedaran. We're talking about kesedaran. Okay? When you're so numb with medicine, dia kebas semua urat saraf you sampai feeling kita pun kebas. And then people like Puan Khalidah trying to get you to open up your emotion. Yes, you can open up only to a small level. You tak boleh open up to a deep level because dah kebas dengan ubat yang makan banyak sangat. Okay. What should you do? You should overhaul your body so that it works balik seperti fitrah, seperti asal kejadian. Kerana Allah SWT cipta manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Right? Untuk menjadi khalifah dalam translation, English translation is vicegerent. When you translate what vicegerent means, ia adalah wakil kepada Allah SWT di muka bumi. Kita bukan wakil Perdana Menteri, kita bukan wakil Agong, kita bukan wakil mak bapak kita. Kita wakil kepada Allah SWT, Maha Pencipta. Kita ditugas kat dunia ni. Okay. Jadi, untuk kita nak menjalankan tugas, Allah SWT put the roh dalam body ni. Dan Allah SWT bersumpah di dalam surah At-Tin, bersumpah atas 4 perkara. Okay, atas buah tin, atas buah zaitun, atas Tur Sina dan keamanan kota Mekah. Manusia itu dicipta paling sempurna. Allah tak just kata dalam Al-Quran manusia itu dicipta paling sempurna. Allah bersumpah dulu atas 4 perkara. And then kita punya mindset, tak adalah ada umur-umur macam ni kan, memang biasalah tu kan, body kita mestilah nak breakdown. Tak. The cells daripada kita beranak, daripada kita dilahirkan, 100 million cells die every minute, mati setiap minit, dan 100 juta sel bercambah balik semula setiap minit. Itu yang Allah program. Allah tak program kata makin tua makin kurang sel. Tak. The body is supposed to last us kalau kita service, kalau kita jaga. Tapi kita nak masa 2 hari, seminggu, selama 5 minggu nak servis badan kita pun tak ada masa. I am too busy, I have no time. Then your body will say the body has no time for you. Then what do you do? Ini adalah reality. Saya tengok orang Cina, dia jaga, dia willing to spend time untuk badan dia. Tapi orang Melayu not willing to spend time on their body. So it's very difficult.
And then in the end kita blame Allah SWT, apa nak buat, dah Allah SWT bagi macam ni. Esok ni kita nak kena jawab balik kepada Allah di akhirat. Apa yang kita menzalimi diri kita sendiri. Dalam Al-Quran Allah SWT selalu menyebut Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, the word sedikit pun. Tetapi manusia itu menzalimi dirinya sendiri. Diulang beberapa kali di dalam Al-Quran. Tapi kita zalimi diri kita and we don't even take time out to realize, untuk menyedarkan diri kita bahawa kita menzalimi diri kita. Okay, that's all I have to share today. Thanks, Prof. Thank you so much. Welcome. Okay, so nampak tak? Macam saya as an eye doctor pun, if I see someone's eye, I will know the lifestyle. Recently, I saw a gentleman. Saya tengok mata dia umur 55. Tengok dia. Dia tak suka makan sayur. Mana Prof tahu? Wah, dia betul Prof. Another photographer kat Prince Court ambil gambar. Posting start lagi referee screening tu. Bisa okok Mana Prof tahu? Macam mana? Because in the eye kita ada 126 juta sel pekerja cahaya yang fix. Lahir banyak itulah sel tu. Dan subhanallah, kita ajar tak anak kita melihat? Dia ajar berjalan, ajar bercakap, melihat tak? Nak buka mata jeling, tak ada kan? Allah memang dah beri lihat. So sel ini dia macam mana, macam Zana kata 100 million, macam mana sel ni boleh turnover kalau 120 juta? What happened? Allah punya kuasa subhanallah. Kita ada photoreceptor rods and cones, cone to color, rod to black and white. Dia ada outer segment yang replicate. So nucleus dia yang Tuhan beri fix, tapi yang kat luar tu boleh guna, dia makan ganti. Siapa punya kuasa? Allah beri kan? Tak bayar top up, satu sen tak bayar kan? So when very high turnover, banyak wear and tear pigment. So bagi orang yang kurang makan sayur, kurang makan suplemen, dia kurang antioksidan yang banyak dalam sayur-sayuran, buah-buahan dan suplemen yang baik, maka wear and tear tu akan deposit dan dapat tuk tumpuk. Okay, Prof balik makan sayur. Itulah Prof, mulalah dari TC dia suka, semua dia suka. Okay, so as what Rozana said, our body will show how toxic you are dengan your joints, inflammation. Sebab tu kalau now Rozana no more Shanghai. Like yesterday I had a blood test done, cost me a bomb, but it measures all the markers of inflammation. Cara kita dapat kanser, kita tua, kenapa orang setengah tu awet muda? Because inflammation dia kurang. And we measure by something called homocysteine. Dan kita ada hormone level, kita boleh tengok how. Then we even have a machine yang scan, dia tengok kita punya antioksidan level. Kan? So saya makan satu suplemen dah lama. So bila test saya, suami saya dengan menantu saya the highest 53,000 optimum. Kan? Sekali after 1 week, one supplement habis, turun to 51,000. Nampak apa kita makan affect antioksidan level yang akan jadi mop untuk buang semua yang tak racun macam Dr. Rozaina kata. So balik ni, cuba fikir balik how you going to run your life. Dan macam Dr. Rozaina kata, if you can have 2 days, you can contact her kat Facebook, di mana you just have 2 hours session and see how your body react. Nanti kalau lagi teruk toksin, lagi banyak reaction kita. But kalau kita makan tak ada reaction, then it's quite good. Okay, so thank you Rozaina. So Dr. Khalidah report. Okay, Dr. Khalidah, I also want to learn from you how to do this technique to remove your past memory. Okay, silakan. Yeah, I think today, based on what you have done, I just want to continue because ada dia punya kesinambungan. Okay. Prof just lihat this eyes, Eyes. and then the nose, the mouth, Yeah. and that. Okay. Oh, engineer dia pandai lukis. Dr. Khalidah she's an engineer by profession. Tak ada lukis pandai ni kan? Okay. Macam cacat juga. Tak apa, you buat je. I jadi assistant. Okay, visual, then you smell kan, Yes. and then you hear, ada telinga kat sini kan. Yes. Then whatever you taste, and then dalam you punya perasaan, kinesthetic. Tapi I ambil VAK je lah yang paling senang. Yes. Okay, Prof kata nak belajar bahasa saya, dia kita I think guru yang sama atau guru lagi terror kot.
guru kita adalah we will learn about neuron in our brain, right? So whatever you see, whatever you hear, whatever you feel, macam tadi maknya je, bagaimana mak didik kita, why mother, then how you see around you, it's all what you see surrounding, semua masuk. So bila kita dah masuk dalam otak kita ni, kita pun proses. Jadi habit kita lah semua dalam bila kita react macam Donald Trump, dia nampak je atau manusia pakai lampu serban je, dia kata teroris. Yang tembak dekat Las Vegas tu, dia kata it's okay, orang tu sakit. Itu adalah things that we see, we hear and we believe. Alright? Okay, what is important, benda ni ada neuron ni, ni doktor pandai lah ni. Ini yang kita nak supaya jadi behavior. This is your behavior. So today saya nak share satu teknik saja. Dia banyak teknik yang telah dinyatakan oleh Prof. Where you believe, you know, tu semua you are training your mind. Kita tahu logik ni jatuh lah, malas tadi kuatkan lain. But you are talking to yourself. So this is what we have all the time. Yang kita dengar, nampak ni, kita percaya itulah dia. Then we believe, makan sayur bagus. Kita tanya dalam otak kita ni, sayur apa? Sayur kobis ke, sayur bayam ke, sayur sawi ke, salad ke, hijau ke, yang keladi ke, semua dalam kepala dah termasuk. Tak naklah makan kangkung terbelit kat sebab kita biasa makan orang panjang-panjang, jadi kita tak nak. So it's all inside here, jadi habit. So what do we want to do? So what I want to tell you, something that I want to share. Mula saya janji dengan Prof nak buat conflict management, which we call visual squash. You squash your visual. Sesuatu yang kita nak dua-dua, tetapi ada konflik. Nak bangun pagi, nak pergi belajar lagi, tapi nak kahwin juga. So konflik, mana yang baik? Itu saya tak nak ngajar. Kita keep to the next. But today, based on this, yang Dr. Rozainah dah beritahu, it is all in the mind. So I want you to start your life something that you train your brain. Apa yang aku nampak ni, teroris ke, IS ke, alah tengok yang sangka buruk. Bila duit dalam bank semua itu orang-orang tua-tua macam kita lah. Cukup ke nak hantar anak pergi belajar lagi? Aku nak pencen ni, boleh ke aku pencen? Allah, susahnya nak cakap. All these things are disturbing your mind. So what do you need to do? Pilihan raya lah ni. Choose. So choose your thinking early in the morning. What you need to do? Dia panggil circle of excellence. I want to be excellent today. Okay? Circle of excellence. Bangun pagi memang kadang-kadang bengar, sakit hati lah, macam-macam lah. Ada yang bangun happy, I'm happy today. So that's not much problem. Tetapi bila kita nak masuk ke universiti, atau nak pergi kerja, atau nak start our life that very day, tanya diri kita, ya Allah, apakah purpose aku? What is the purpose of our life? Okay, itu yang Prof selalu timeline dia panjang. Purpose pada akhirnya kita nak masuk syurga. Purpose nak jumpa Allah. Bagaimana kita nak jumpa Allah? Itu yang last. Tapi di every day, how do I want to reach there if I do not know how to do good today? Jadi circle of excellence ni, the tools is imagine in front of you. So sekarang kalau nak berdiri pun tak apa, kita imagine. Dr. Khalidah taught me this technique. Saya dah buat and I teach many of my patients thanks to you. Please we can do together. Jom. Okay. Siapa tengok pun boleh buat. Pahala besar insya-Allah. Kita share. So, I cakap you kena khayal sedikit. Some of you are visual people. Some of you are not. So don't get worried. Some of you are audio. Jadi you dengar, you dapat rasa. Kinesthetic tu semua manusia ada emosi, okay? You just close your eyes or you open. You look in front of you. There's a circle. Bayangkan, saya ni memang visual. Saya bayangkan ada satu circle ni macam pusingnya. Berbagai-bagai color ada dalam tu. And in the circle, you see
What you want today? The beautiful thing that you remember before. What can you see that you want to see your purpose of life? Happiness, the beauty. Bayangkan color-color tersebut. Lihat, bayangkan warna. Adakah warna yang ceria, yang menggembirakan kita pada hari itu? Warna apakah yang anda dapat lihat? Sudah nampak circle tersebut, langkah masuk satu kaki ke dalam. Buat masuk. Bayangkan you masuk dalam langkah tersebut. Feel yourself. Let the circle that you can see the color surround your body, covering sampai ke kepala kita. Bayangkan warna. Dengarkan bunyi-bunyi, suara-suara yang kita suka dan sayang pada hari ini. Bau, adakah membau yang sesuatu yang harum, yang cantik? Warna apakah lah yang menyerlah? Tarik nafas dan bayangkan segala yang kita alami masuk ke dalam badan kita, keluar daripada circle tersebut. Buka mata anda. Makan apa tadi? Breakfast? Ingat, belum makan lagi? Tak apa. So, lihat balik circle tersebut. Bayangkan gambar tadi atau amplify, make it better. Better and better. Nice color. For me, I love blue, but I can see purple inside there. I can see all the cahaya macam laser because I love light. What do you see? Imagine that. Imagine your own beautiful colors. I can smell flowers from outside the circle. I can feel the breeze, how cool it is, how nice it is. Oh, I want to go in. And let's go in again. Masuk kita dalam circle tersebut. Masuk lagi. Masuk dan amplify that feeling of beauty and kindness and excellence today. Hari ini memang cemerlang bagiku. Aku ingin menuju ke tempat yang lebih baik dan aku perlu cemerlang, lebih cemerlang setiap hari. Today is better than yesterday. Feel the color within you. The smell, the flowers. If you have flowers, if not, what can you smell? What can you hear? Things that really make you happy. Tarik nafas, bayangkan dan rasakan ia mengelilingi kita. Kitalah cemerlang. Kitalah hamba Allah yang telah dijadikan Allah untuk menjadi cemerlang setiap hari. Kebaikan, keenakan, memberi kebaikan kepada yang lain. Akulah ya Allah yang telah Engkau cipta sebaik-baik insan. Allahu Akbar. Kita keluar daripadanya. Look at it and close it. Sekarang ni, kalau boleh, anda lihat. Buka mata. Lihat circle tersebut. This one, I want you to keep that circle. Look at it. Look at it. Kalau boleh tengok saya. Kalau saya ambil. Saya ambil circle tersebut. Saya masukkan dalam poket saya atau dalam handbag saya. Ya Allah, inilah. If I feel down, I will use this. Take a deep breath and say this. Ya Allah, yes, today I am so excellent. Ya Allah, yes, I am excellent. Say that. Yes, yes, I'm excellent. Aku yakin aku yang terbaik. Aku akan memberi kebaikan kepada semua. Allahu Akbar, ya Allah. Yes. Okay, now you can open your eyes. Okay, bolehlah duduk. Kalau tak ada rasa, you have to do it. Okay. Sekarang saya dah ada dalam poket benda ni. Ada orang simpan dalam poket ke mana? Saya bayangkan ada poket lah. Saya mana-mana kadang-kadang kita pergi kat kedai, cannot queue. Saya pergi JPJ. Saya cakap dengan suami saya, Dr. Tengku, ayah, pergilah ambil nombor. Kita tak payahlah ambil awal-awal. Kita tahu kita ni senior citizen. Tunjuk dia IC, nombor kita mesti
tunggu satu je. Ya ambil lah cepat. You pergi parking, kan kata, parking, I berdiri kat sini, I tunggu sekejap. Dia tengok, kenapa tak ambil nombor dia kan? I jalan dengan dia, see, you baru nak keluarkan, okay, kita ambil nombor. Tunjuk IC. Orang tua-tua 60 tahun kan? Dapat nombor 105. Dia duduk. 105, you tengoklah, nombor 5. Duduk je, 104. Satu je lagi. Baru nak keluar IC. Lepas tu saya tanya, dah photostat belum kita punya IC? Bila tengah kadang-kadang kata, saya keluarkan circle saya tu. Saya masuk, bengar nak marah aku konon. Kata Prof kata, nak marah. Tapi hati saya, cuba kita tanya, kita dah siap belum yang kita kalang kabut? Tapi to feel good, I just throw out the circle. Tanpa saya ketahui, saya nampak circle tu because I love blue so much. The blue and the purple and the green, I masuk. Saya tengok dalam JPJ yang orang berdiri tu, saya berdiri pun saya tak rasa apa-apa. It is so sekejap saja. Memang dalam masa satu nombor saya dah dapat. Kalau lama pun saya sekarang taklah rasa. Because ni nanti trick lagi kat satu, kita, it's a law of attraction. Okay, kalau siapa yang belajar, bacalah buku Law of Attraction. If you attract, mesti ramai. Kita pergi memang ramailah orang dalam tu. Mesti queue panjang. Oh ni mestilah, selalu aku kena. Masuk tengok queue panjang. Tapi kita kata, okeylah, kalau queue ni sekejap je. Panjang macam mana pun, because you attract something. So I attract that kindness in my circle to make me happy. To make me just excellent for that day. Bila saya down, memanglah kita manusia. Bukanlah kita ni, kalau kita Prof Maya maybe positif. Saya pun manusia yang dah 60 tahun ni, I've gone through all that. I have 300, 400 men that I look after as an engineer. Tensionnya ada dengan bos. But still, mak bengarnya kalau masuk meeting. Saya tengok muka dia, memang dia marah-marah. Lagi dia sakit hati. Balik, sukatilah. Saya belajar daripada Cina satu. Jack Ma, also the same thing. Jack Ma says, the young people, you cannot challenge technology. So do not learn what technology can do, but what you can do for the technology so that they can make your life easier. But what you need to learn is emotion, caring, and soul. Because only human have that. Machine cannot. So how you manage the machine and how you want to create technology to help you. But don't try so hard to challenge technology. Sebab tu saya daripada engineering, I really think about the mind. Because I realize rasa, alamak, tak habis-habis nak buat teknologi ni. But it is fun. Whatever you learn now, never regret. As an engineer, I am a very systematic person in that process thinking. Maybe satu hari nanti kita ngajar problem solving, decision making technique bagi yang muda. Bila saya tengok muda ni, saya suka share dengan Siti Hanizah dulu dengan doctors, technique of decision making. That is, saya memang dulu nak kahwin saya guna tu, nak beli rumah saya guna tu. Saya ada alternatif 1, 2, 3, 4. Lepas tu campur NLP ni, memang comel. That technology is, you give you something to be happy about. Kita pilih pun kita suka. Ada teknik dan ada neuro-linguistic program. You program yourself. Okay, Prof. Thank you so much. Assalamualaikum. I must give you a hug. Thank you. Ni saya nak peluk kiri to kiri Okay, thank you so much. You are my teacher. Dia kata kalau kita ni belajar satu ayat daripada seseorang, kita terbentang budi dengan dia ke akhir hayat. I learn about Center for Excellence from Dr. Khalida. Dan saya praktis kadang-kadang lupa nak guna kan. Tapi tak apalah. Bila patient saya yang stres tu, medical student yang stres, I teach her. Allah izin, ibu Zafida. So we had the young people. So I really thank you very much. Saya all this will be on YouTube, boleh Fida? Boleh. Okay. All this my admin akan masuk YouTube. Promise my new channel. Siapa tahu saya punya new YouTube channel? Promise. Siapa lagi yang baru datang, yang tak pernah datang? Who have not come here? Okay, siapa tahu nama YouTube channel saya? Tak tahu kan? Promise. So
So if you go to YouTube tu, ada all this one, admin akan buat kecil-kecil. So Dr. Khalidah punya teknik sikit, Dr. Rozan sharing sikit. So ni kita nak viralkan tujuan. And I must tell you, now saya punya NGO called Usul Ubudiyah Life Association. This NGO is made tujuannya untuk educate society. Not everyone can afford to go for all this expensive training. So memang kita niat nak beri something for free, mengharapkan kualiti kehidupan berubah apabila diri kita berubah. Kita nak suruh life change, but we don't want to change ourselves. Nak suruh suami berubah, tapi kita tak nak berubah. Nak suruh anak berubah, kita tak nak berubah. So we have to be a change person. Dan I just go through once again. I have 5 minutes. Lepas ni saya tak sempat nak salam. I have to go. Tak nak ubat, nak makan sedap, tak nak makan sihat. Saya nak pergi wedding ni dah fikir dah, I must go to Circle of Excellence. That makan biasa. Because orang tanya saya apa suplemen saya makan. Saya nak iklan, tak apa. Some people they want to get paid for iklan, but I just tell what I take. Saya makan Biang, Zulian daripada 10 Jun 2007 until now, tak miss. Saya juga makan Double X and Whey. Dan juga saya makan Life Pack daripada H-Lock. Baru start lah macam tu. Then pagi-pagi saya makan green juice. Saya juicekan green apple, tahu semua ulam dan juga kobe dan sebagainya. Green juice. Dan pagi tadi saya makan sebab omelette. Saya tahu broccoli, tahu mushroom. Yeah, so that you need to take good protein. You must have good protein. Kalau protein tu besar ni, so you have meat protein, non-meat protein, and then you have your vegetable besar ni, karbo besar ni. When you eat something karbo, cakap sayur besar, protein besar ni, feast kita saja. So when you take a lot of protein, you build your muscle, you lambat lapar. Tapi kalau karbo banyak, protein sikit, karbo yang tak dibakar itu jadi kolesterol. Oh ya kan, kolesterol makan lemak? No. Saya juga makan Raihanah punya kapsul Habatus Sauda dan juga minyak zaitun dan madu Raihanah. That's my routine every day. Siapa nak ikut-ikutlah, but it works for me. Alhamdulillah. Rita, baru ni saya pergi ke Prince Court, jumpa the orthopedic surgeon who give me injection for my knee. Kurus. Okay, doctor. I said, you know something, I tak payah injection dah ni kaki, 4 tahun dah. Allah izin. Makan Habatus Sauda dengan tu, dia pun of course doktor will get like Tantang pasal I inject ikut, betul lah pasal you inject dulu lah, okay lah tu. Joking kan. But really, saya rasa the natural way is best, of course. Yeah. So the take-home messages today, number 1, jaga physical quotient kita dengan be conscious of what you eat and drink. Siapa tak minum air filter, gelap masa depan. Ingat tu invest in a water filter, whatever lah, saya tak nak jadi cakap. Okay, water filter, drink well. Kalau nak minum teh tu, teh tarik, hentikan, minum green tea. Kalau sayur tu, please, sayur pakai, sayur kau tak habis, sayur tu blend. Sayur semalam tak habis, puas sayur kan, blend. Minum sayur, drink your salad. Kan, saya rasa makan rugi masa. So kalau saya klinik tu, saya blend, minum. So mushroom, broccoli, everything, save time. Kalau saya rasa makan ni rugi masa. And then apa lagi messages, and then positive thinking. So bangun pagi, Circle of Excellence. Khalidah, kita campur, kita bangun pagi tu, lepas doa bangun tidur tu, terus sekejap dulu. Akidah mantap, ibadah sempurna, akhlak lembut, pengasih, penyayang, pemaaf, pemurah, toleransi, nak sayang semua orang, I love everyone. Cakap je. You know, you set your mind. Pergi kat cermin, baca doa cermin dan cakap I love you, say love to yourself, I love myself, Muhaya, panggil nama dia, I love you. Masuk bilik air tu, baca doa, ikut sunnah. Keluar, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Lepas wuduk, baca doa. Mana everyday jaga sunnah. Yeah. And then dari segi healing, siapa yang banyak penyakit, you can reset your healing, contact Dr. Rozaina. Lepas ni get her number terus, especially yang tu yang tunjuk tu. Okay, we have to reset our health. And of course, kita niat macam ni. Tengok orang with universal consciousness, tidak ada benda yang kita suka yang orang tak suka. Dan tidak ada yang kita tak suka yang orang suka. So never do harm to others. Dan kita nak live simply, care deeply, love generously. Think good thoughts, speak kind words, take good action. Ada baik,
beri, ada, beri, dapat, fikir baik, rasa baik, buat baik, dapat baik. Dan apa dunia dalaman kita menentukan dunia luaran kita. Dalaman kita ialah fikiran dan emosi. So kualiti kehidupan bergantung pada kualiti emosi. Kualiti hidup bergantung pada kualiti solat. Dan ingat akronim senyum apa dia? Solat tepat waktu, berjemaah di masjid, buat solat rawatib. Empathy, memahami, merasai apa orang rasa. Nutrisi, jadi orang nutrisi bukan orang beracun, makan nutrisi. Why? Yakin pada Allah, campur ikhlas dan syukur. Dan juga ubudiyah, everything you do lillahi ta'ala, not for people. Dan hentikan memuji manusia, sibukkan memuji Allah. And ma'rifatullah, ilahi kau yang kutuju, redamu yang kucari. Kurniakanlah kepadaku mengenalmu dan mengasihi. Because if Allah love you, the whole makhluk love you. Dan jadilah orang-orang yang berjalan mencari ilmu. Sebab siapa berjalan mencari ilmu, Allah memudahkan jalan ke syurga. Dan seluruh makhluk termasuk ikan dan laut mendoakan kita, malaikat mendoakan kita. Say yourself today, I am a student of knowledge. So saya minta maaf, saya tak sempat nak salah, nak ambil gambar semua tak sempat. Tunggu terjemahan 12.30. Berjumpa lagi, maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?